Shwmai a chroeso I sesiwn 1 Cymraeg ail iaith uwchgyfrannol ar Gaerdydd. So just a reminder as well that all previous videos are available on the Caerdydd Cymru website and the link is there below. But this is the first session of the AS Welsh Second Language AS level on Cardiff, one of the poems in the specification. So, amcanion y sesiwn, the aims of the session today. Adolygu patrymau pwysig I drafod cynnwys cerddi. So to revise important patterns that will allow us to talk about the content of poems. We're going to look at the content of the poem Caerdydd, and then we are going to use the patterns to create sentences about the content of the poem. So we're going to put everything together by the end of the session. Felly, I ddechrau, faint o'r canlynol ydych chi'n gwybod? Okay? So, yn Saesneg, beth ydy'r canlynol yn Saesneg? Beth ydy'r patrymau yn Saesneg? Rhif 1, mae'r bardd yn trafod. Rhif 2, ar ddechrau'r gerdd, mae'r bardd yn cyfeirio at. Rhif 3, yn y pennill nesaf, mae'r bardd yn sôn am. Rhif 4, ar ddiwedd y gerdd, mae'r bardd yn siarad am. A rhif 5, yn y pennill gyntaf, neu yn yr ail bennill. Okay. Felly, beth dwi eisiau chi wneud, please? Stopiwch y fideo nawr am 2 funud a cyfieithwch, translate, o'r Gymraeg I Saesneg I weld faint ydych chi'n gwybod. Okay, so ysgrifennwch yn Saesneg, please. Iawn te, so you should have stopped the video and translated by now. So let's go through the answers. Okay. Rhif 1, mae'r bardd yn trafod, the poet discusses. Rhif 2, ar ddechrau'r gerdd, mae'r bardd yn cyfeirio at. At the start of the poet refers to. Cyfeirio at, refers to. Yn y pennill nesaf, mae'r bardd yn sôn am. In the next verse, so pennill being verse, mae'r bardd yn sôn am, the poet mentions. Ar ddiwedd y gerdd, at the end of the poem, mae'r bardd yn siarad am, the poet talks about. Yn y pennill gyntaf, in the first verse, yn yr ail bennill, in the second verse. Felly, bardd means poet, gerdd, poem, pennill or bennill, depending on the mutation, verse. Felly, Caerdydd. So, some quick information for you just to remind ourselves about the poem Caerdydd. So, teitl y gerdd ydy Caerdydd. The title of the poem is Caerdydd, Cardiff. Ysgrifennwyd y gerdd gan Iwan Rhys. The poem was written by Iwan Rhys. Mae'r gerdd yn trafod twfr-iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ac addysg Gymraeg yn y prifddinas. So the poem discusses twfr-iaith Gymraeg, the growth of the Welsh language in Cardiff as a city centre, ac addysg Gymraeg and Welsh education in the capital city yn y brifddinas. Mae 4 pennill yn y gerdd. There are 4 verses in this particular poem. Felly, yn y pennill gyntaf, so what we're going to do now is we're going to look at the content. What is the poet trying to say? Okay? Beth mae'r bardd yn dweud wrthon ni. So, yn y pennill gyntaf, in the first verse, you can read it there. I'r brifddinas eirias hon, I dir glasadau'r gleision, dy iaith sy'n gorymdeithio, a'i geiriau brith gan greu bro newydd, mae'r darlun eang ar hyd ein sir dan ei sang. Okay, so there's some key words here that we need to be aware of. So, i'r brifddinas eirias hon, to this red hot capital city, brifddinas, okay? Mae'r bardd yn positif iawn am Caerdydd. Very positive words, adjectives being used there. It's red hot, it's lively, okay? Mae pobl yn mwynhau byw yna. Mae pobl yn gyffroes I fod yna, okay? Yn yr ail llinell, in the second line, mae'r bardd yn trafod y tîm pêl-droed. So, adar gleision, bluebirds, obviously links to
the tîm pêl-droed yn y brifddinas. Okay? So mae'r bardd yn sôn am bethau yn y brifddinas fel y tîm pêl-droed. Dy iaith sy'n gorymdeithio. So we learn about a iaith really, really early on. The language sy'n gorymdeithio. Your language is marching. Now, if something is marching, then it's, I suppose, moving through the city pretty quickly. Okay? A rydyn ni'n gallu gweud bod y bardd yn bositif iawn am yr iaith Gymraeg. Okay? The poet lets us know straight away from the start that there's a really positive attitude, agwedd positif tuag at yr iaith Gymraeg. Hefyd, yw'r ansoddair newydd, okay? Y bro newydd, there's a new situation with yr iaith Gymraeg yn Caerdydd, and things are changing compared to how they used to be with regards to yr iaith Gymraeg yn y brifddinas. So, yn y pennill gyntaf, mae'r bardd yn bositif iawn am Gaerdydd, mae'r bardd yn trafod y tîm pêl-droed, so pethau diwylliannol, a mae'r bardd yn bositif iawn am yr iaith Gymraeg a sut mae'r iaith Gymraeg yn newid yn y brifddinas. Beth am yr ail bennill te? Now, yn y pennill yma, unwaith eto, mae'r bardd yn sôn am, the poet mentions, y Gymraeg, the Welsh language. And the poet also refers to particular places in Cardiff and Caerdydd. And we see this throughout the next verse as well. Okay, so yn y pennill yma, mae'r bardd yn, in this verse, the poet, trafod gwahanol lefydd yn y brifddinas, discusses different places in Cardiff. So there are references there, yn Rhylai, yn Rhegana, okay, different places in Cardiff where Welsh is now on the rise, okay. It also shows that this isn't just related to one particular place in Cardiff, but it's on about different areas of the city. Mae'r bardd yn bositif bod newid am y Gymraeg mewn ffordd positif. So the poet uses words here and is really positive about marddor ar led ydi wir, mae iaith y dydd yn Rhegana ar gynnydd. So a door yn agor, you know, the door opening, iaith y dydd, the language of the day suggests that there's a lot more people yn siarad Cymraeg, lot o bobl yn siarad Cymraeg, the word gynnydd, progress, increase, you know, there's mwy a mwy o bobl yn siarad yr iaith a defnyddio'r iaith. Mae'r bardd yn dweud bod pobl yn siarad Cymraeg ar draws y ddinas, okay, mentions there that people are speaking Welsh throughout the city. Yn y pennill nesaf, in the next verse, mae'r bardd yn cyfeirio at addysg y Gymraeg a hefyd diwylliant, culture. So, yn sblot caiff Rhys o blant ei diwyllu a diwylliant. So, yn y pennill yma, in this verse, mae'r bardd yn sôn unwaith eto am lefydd yn yr ardal. So, once again, there's a reference to different areas yng Nghaerdydd, llefydd gwahanol yng Nghaerdydd. So, you've got Sblot, which is an area of Cardiff, you've got Eglwys Newydd, which is an area of Cardiff. So, once again, just reiterating that that point of view that this isn't just one particular area in the city, but this is different areas that the Welsh language is growing. So, mae'r bardd yn trafod plant yn siarad Cymraeg. Mae'r bardd yn trafod ysgolion Cymraeg ac addysg Cymraeg. So, the fact that the poet here has used Rhys o blant, rows of children, suggests that there's a lot of children sy'n mwynhau siarad Cymraeg, yn defnyddio'r Gymraeg, and also enjoy and learning about the diwylliant, the culture, the Welsh culture, not just the language as well. Iaith y plantos yno sydd yn canu. The poet is on about children singing. So once again, as we are aware, singing is a big part of Welsh culture. So that's a traddodiad, a tradition. And therefore these children are enjoying using the Welsh language, learning about the culture, singing in Welsh, and there's different acenion, different accents in this red hot and lively city. So once again, saying that positive attitude am Gaerdydd fel dinas.
Yn y pennill olaf te, in the final verse. So yn y pennill olaf, mae'r bardd yn positive am ddyfodol yr iaith, so really positive about the future of the language. So we've seen the positive flow of emotion going through the poem, yeah? So pa un oed yn poeni neu'n llawn gobaith un iaith ni, llawn gobaith, full of hope for our language. Okay, dweud I beidio becso am hyder, ond I defnyddio'r iaith. So the poet doesn't want us to worry about bod yn berffaith, being perfect when using our language, but bod, well, dylai pawb defnyddio'r iaith. Everyone should be using Cymraeg where they can. And the final couplet, then we've got nid gwell Cymro neu Fionydd nag ar y daith I Gaerdydd. Bod pawb yn gyfartal yn siarad Cymraeg, that everyone is equal while they are speaking Welsh. And it doesn't matter from what area of Wales you are from, that we should all be using our Welsh and being really positive and continuing to use as much Welsh as we have. Bod pawb yn gyfartal, everyone's equal, and there's this really positive air am ddyfodol yr iaith. Mae llawer o obaith, there's lots of hope am y dyfodol. Okay, so that's just a quick overview of the content of the 4 verses. So we've got verse 1 where we really get straight away from the start the poet's really positive attitude am Caerdydd ac am yr iaith Gymraeg, and how it's moving around the city, marcho trwy'r ddinas. Then we've got different areas of Cardiff and how there's new doors opening, and how the Welsh language is on the increase and it's making progress. A wedyn, yn y trydydd pennill, we've got more about the plant, the children, that they're enjoying their education trwy'r Gymraeg. Hefyd, maen nhw'n dathlu diwylliant, they're celebrating Welsh culture. And then in the final verse, yn y pennill olaf, we've got this positive outlook towards the future, a bod pawb yn gyfartal, pawb, everyone is equal when they are speaking Welsh. Felly, tasg gyflym te, okay, gorffennwch y frawddeg. Finish the sentence. So, ar ddechrau'r gerdd, mae'r bardd yn siarad am. At the start of the poem, the poet talks about. So, what does the poet talk about at the start? Yn pennill 1, okay? Rhif 2, yn y trydydd pennill, in the third verse, mae'r bardd yn trafod. The poet discusses. A wedyn, rhif 3, mae something yn amlwg yn y gerdd achos. This is obvious in the poem because. So let's see if you can use that information to fill in this information yn Gymraeg wrth gwrs. So you can start with ar ddechrau'r gerdd, mae'r bardd yn siarad am. And then think about the content of the first verse and tell me what is the poet relating to in this verse. Now, it's really important that we can give evidence, tystiolaeth hefyd. Felly, what I would recommend is if you're going to say something like ar ddechrau'r gerdd, mae'r bardd yn siarad am yr iaith Gymraeg yn y brifddinas, go ahead and give some evidence from the poem as to where you have found that. So, for example, mae'r bardd yn siarad am dwf yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. The poet is talking about the growth of the Welsh language in Cardiff. Mae'r bardd yn dweud hyn, the poet says this gan ddweud by saying, dy iaith sy'n gorymdeithio. It's your language which is marching through the city. Okay, so show evidence that you understand why or where the poet has given that bit of information. Okay, so what you can do now, stopiwch y fideo am 2 funud, gorffennwch y brawddegau, and then you can come back and see what the last part of the video is talking about. Okay, dwi'n mynd I roi cwbl o enghreifftiau I chi. I'm going to give you a couple of examples. They may be different to what you've got, that's absolutely fine. But just a couple of examples for you. So, ar ddechrau'r gerdd, mae'r bardd yn siarad am Gaerdydd fel dinas bywiog. Okay, at the start of the poem, the poet talks about Cardiff as a lively city. Rydyn ni'n gweld hyn, we see this pan mae'r bardd yn defnyddio when the poet uses i'r brifddinas eirias hon. And by using the ansoddair eirias, like red hot and live, it's suggesting that it's a lle cyffrous I fyw, a mae pobl yn mwynhau byw yn y brifddinas.
Yn y trydydd pennell, mae'r bardd yn trafod plant yn defnyddio ei Gymraeg. So in the third verse, the poet discusses children using the language. Mae'r plant yn mwynhau dathlu diwylliant Cymreig. The children are enjoying celebrating Welsh culture. A mae'r bardd hefyd yn trafod addysg Gymraeg. Okay, yn dweud bod plant yn yr ysgol yn canu ac yn defnyddio'r Gymraeg, ac mae'r bardd yn awgrymu, the poet suggests, bod llawer o plant yn defnyddio'r Gymraeg. Rydyn ni'n gweld hyn, we see this, pan mae'r bardd yn dweud resi o blant, rows and rows of children, suggests bod llawer o blant yn defnyddio'r Gymraeg. Mae something yn amlwg yn y gerdd achos. This is obvious in the poem because you could say mae agwedd positif tuag at y Gymraeg yn amlwg. The positive attitude towards Welsh is obvious in the poem because, and there are several examples you could give there. Okay? So, diolch yn fawr iawn am ymuno a'n sesiwn heddi. Just a quick overview about some of the content to do with the poem Caerdydd there gan Iwan Rhys. Just to remind you as well, there are previous sessions available on the Carlam Cymru website, and you can access these on that link on the screen. Diolch yn fawr iawn am eich amser, a hwyl fawr.